Dobar dan i dobrodošli u još jednu Bitovača. Igramo prvih sat vremena. Pred nama je Bloodstained Ritual of the Night. Čedo projekat, to jest Kickstarter projekat koji je zaradio $5,5 miliona od strane Koji Igorashija ili ti originalnog, legendarnog majstora, producenta koji je napravio sam Castlevania serijal. Pre nego što nastavimo dalje, moje ime je Stefan Mitor Dojčić, Rogue Gamer, dežurni gamer Bitovače i Gikovače. Da krećemo kroz par opcija. Kao što vidite, kontrole su predviđene za kontroler i tastaturu i miša, no mnogo je bolje igrati samo na kontroleru. Imamo solidnu količinu opcija za ostale stvari, vibracija, možemo da menjamo boju krvi, ako baš hoćemo. No, da pređemo na samu igru. Miriam, što da ne. Ja. Idemo za početak. Igra je Castlevania. To je to. Ovo je, šta bi se desilo kad bi dobili potpuno novu Castlevania? The Industrial Revolution ushered in a new era that threatened to transform the values of men. No longer would spirituality be their compass. But not all welcomed the change. In 1783, just as the fires of the Laki eruption had plunged all of Europe into an ashen darkness, a horde of demons spilled from the shadows and fell upon city after English city. It was a message. The Alchemy Guild, fearing the rise of industrialism and abandonment by their wealthy patrons, had done the unthinkable to defend their existence. Through recondite arts, the alchemists had created shard binders, humans transplanted with crystal that attuned them to demonic power. They sacrificed the shard binders, and in doing so threw the gates of the world open to demonkind. Countless innocents died, and though the church succeeded in vanquishing the Hell's End, a steep price had already been paid and collected. As for the shard binders, they were presumed to have all died in the sacrificial rite. However, two survived. Jeeble, a boy for whom by some miracle the rite did not prove fatal. And Miriam, a girl who was spared the rite altogether on account of the strange slumber that took her just before it could begin. 10 years have passed, and mankind too soon forgets tragedy. The demons have returned, presaged by a great castle. And on this very hour, Miriam awakens. Upon learning Jeeble is the architect of this new, blood-stained ritual, Miriam and the alchemist Johannes set forth for the accursed castle. Their galleon cuts through the water, lancing towards the inevitable. Johannes, are you certain it was... It was Jeeble's doing, Miriam. No mistake. It's so hard to believe. I wouldn't even be alive if not for him. He's a good soul. I know. I know how you feel. But the facts are apparent. And the hell he endured 10 years ago would break the best of souls. Miriam, I want you to know that I'm sorry. What my brothers subjected you to... there's no forgiving it. It was their transgression, not yours. You always took care of us. Obviously, not enough. Well, let it go, Johannes. We need to focus on the task ahead. If Jeeble is responsible for the summoning, then I have to stop him. I gave him my word. I ought to do it. He was my best friend.
but I'm the only one who can. The shard experiments prepared me for combat. Let them amount to something. 10 whole years. What put me in that sleep? I wish I had the answer. All I know is the spell that stopped time for you was advanced, arcane. But by observing the ebb of the magic's hold on you, I was able to predict exactly when you would wake up. Oh, I see. We'll make landfall soon. You should get ready. I had the chest there packed with essential equipment. Now would be a good time to put it on. Kao što smo i do sad radili, bar ćemo da ostavimo da ide priča u ovih prvih sat vremena. Kao prelazimo polako igru. Kazamo što sve ima. Equipment. Dobro. Kung fu... To je knife ili kung fu shoes? Kung fu, idemo na kung fu. Možemo da menjamo... Accessory body... Ono što dobra stvar jeste, to je zabavna stvar, jeste da ako promenite neki headpiece, stavite neki novi ili dodate novi šal ili nešto drugo dodataka, menjat će se izgled glavnog lika. Tako da nije ovo samo finalni dizajn, da tako kažemo. Good, you're prepared. The next order of business is to... Kick some ass! I mean, I'll take care of it. Bukvalno šutiramo. Okej. Volim reakciju. Was that a shard? I'd forgotten the way it felt. Like uninvited claws scraping across my bones. The demon's power was transmuted into that shard, which forcibly bonded to the crystal embedded in your body. The strength you gain from it is undeniable, but eventually, the crystal will devour you. I thought the procedure you discovered halted the corruption. It did, but that doesn't guarantee you'll be safe if you start absorbing shards in massive quantities. I know my body's limits better than anyone, and I'm going to need all the power I can get. If I run into trouble, you can help me. You've done it before. You'll... Thanks for giving me a choice in the matter. Well, I won't let you down. Not if I can help it. Just promise you won't push yourself. Wow. How did they get inside? The demons from the castle must have infested the ship. Then they can help me wake up these muscles of mine. I'll wipe the deck with them. Ok, karakteri su sasvim zanimljivi, pogotovo Miriam. Miriam je odlična, no... Evo, čak možda se vidi kako drugačije cipelice nosi, pošto nosimo kung fu čizme. No, imam jedno pitanje. Ha! Ovo zapravo radi... Ok, ovo je Castlevania igra. Ovo je u potpunosti Castlevania igra. Imamo mapu u gornjem desnom uglu koja isto podsjeća na te... Ceo serijal Metrovania zapravo igara, nije samo Castlevania. Ok. To skupno golden. Čekaj da imamo nešto skriveno. Da li ćemo u nekom od zidova uspjeti da nađemo zidnu piletinu? To samo čekam da nađem. Dobro. Da, standardno consumables, možemo da pokupimo pošene, koje je nešto drugo, šardovi. Da, to imamo različite. Arhiva. Ovo je dobro, mogu da znam s koji sam, čega sam pokupio šard. Dobro, to nije loše. This device responds to magic. Maybe I just need to hold my hand up to it. Ovo je jedan razlog zašto vam treba... Što kontrole na računaru su malo lošije određene. To je možda najveća mana što se tiče igre. Kontroler je... Wow. Više nego obavezan. Ali ne znam zašto bi igrali Metrovania igru na tastaturi više. Osim ako nije... Da se ne lažemo... Ups. Ovo je bilo blizu. Castlevania Lords of Shadow.
je, priznajem, odlična igra koja je predviđena za tastaturu i miš i za standardni, klasičan gameplay loop. Ne pogodiš. Aha, da bi se više našao. Lords of Shadow, da. Lords of Shadow je baš napravljen 3D, ali ovo je klasičan side-scrolling, levo na desno, skrivene mape, delovi mape, sigurno sam da sam mogu da dođe tamo. Opa! Level up! Ispada da ću ovdje da ostanem na ovom mjestu da grindujem ovo čudo. Ovo se klima, možda ću moći da uspijem da se popravim. Dobro. Ajde, opa! Pomislio se će mi možda trebati double jump ili tako nešto da dođem ovdje, ali izgleda da ne. Kritika u glavu. Da li je to armor? Jeste, odlično. Vredi otići vamo. Op, lomimo zid. Max HP. O bože, HP, health. Eto, izgleda da smo našli u zidu piletinu. Castlevania je odlična igra, avanturistički što se tiče samo gameplaya, tako da ovo je više nego zabavno. Muzika je solidna. Zvučni efekti možda nisu toliko prenaglašeni, ali bar ima. To je bilo blisko. Auč, da je bolalo. Rusted ring. Nećeš ti mene. Da vidimo da li je to neki dodatak. Jeste! Idemo dalje. Samo sakupljamo stvari. Sjećam se kad sam ovo igrao pre nekih godinu dana skoro. Na demovu koji su radili na Gamescomu, imali ste prilike da pokupite praktično sve moguće oružje koje može da se pokupi na početku. Ovo je bolje što sam našao. Aha! Dala se da dropu još nešto novčića. Follow the resistance of following attributes. Lightning, Dark, Poison, Curse, Stone. Dobro, kamen. Dobro što se nalazi ovamo. Znate kako sam tip Castlevania igara je da će se često vrteti tamo ovamo i ići s jednog dela mape na drugi, vraćati na stare delove mape. Nešto sprema. Može. Čak da kad i napustimo ovu mapu, vjerojatno ćemo moći da se vratimo kasnije na nju i da pronađemo još neke dela. Zato da ste primetili na početku ima jedan deo gdje ne može, jer su još visoko, ja mislim. Idemo ovdje. Počet ću da udaram sve zidove za skrivena vrata i zid u piletinu. Ha! Ups. Level up, odlično. I kristal. Shard. Utisak za sad... čekaj šta. Flame cannon... cool. Možda se izgleda primetiš s čime možda se interaktuje u environmentu, se čini ne. Bar standardni game development. Ali... nekako... da, može se reći da igra kopira mnoge stvari vezane za standardni game development svih mogućih Castlevania igara ikad ili Metroidvania igara. Ali moram da priznam da se poprilično zabavljam. Da mi nije dosadno. Nije ono kao kopiranje pa sad, ovo je loše. Ne, ovo je kopiranje, ali kompetentno. Mislim, kopiranje. Ne mogu da kažu da je ovo kopija Castlevania nikako, kad je od čoveka koji je izmislio Castlevania, koji nam je podario ceo taj žanr. Ne, naravno, ceo Metroidvania žanr. Metroid je za to odgovoran delo. Ali... ceo ovaj stil igranja, ceo stil nivoa, to je to. Ne mogu da kažem da je ovo neki shit naslov, odličan je. Dođite ovo, majte. Ne tako. Ne. Ok, ovo je bilo glupo. Čekaj, imamo... pa ja imam dodge.
Htio sam to da iskoristim ranije. Priznajem, muzika je baš catchy. Nadam se da možete da čujete preko mog pričanja konstantno. Mapa. Zoom. Da, imamo ovdje zonu koju nismo bili. Možda se ovdje krije nešto. Solidna mapa. Galeon Minerva. Ovo je bio kritika. Aha! A to vi ste? Pitam. Ali pretpostavljam da kao... Wait, novo oružje. Mač, okej. Možda imamo malo veći reach sa njim. To će biti dobro. I da, kao što se primijetilo, promijenili su se... Koliko god to glupo zvučilo, promijenili su se njena obličja. Takvi, da kažemo, pažnja na detalji, je spektakularno, jer za ovaj tip igara i nije potrebna, iskreno. Ali ako se developer potrudi čisto ovako malo da doda tako neki čar i traži detalje, više nego dobro i više nego traženo. Wow, sam ja to njemu odsekao glavu. Ok, to je bilo cool, ajde probam ponovo. Nisam, nema veze. Ok, 50. Neka sobica. Može. Save, da, definitivno. Save progress. Level 3. Da li ovdje ima nešto? Izgleda baš čudno. Kao na brodu da se ovako nešto nalazi. Ma da, ovo je kao fora za snimanje. Šta bi rekao? Da, animacija, dizajn... Baš su prave, pita to... Malo je cel shaded, naravno. Čekaj, knjige. Šta možemo da naučimo odavde? Flashing Arcade, Kung Fu Shoes, da, to sam već promenio. Ne vezi. Ali, zanimljiv način da se nauče specijalni potezi za oružje. To moram priznati. Ok, idemo nastav. Da, što sam rekao, dizajn. Da, totalno je cel shaded sa malo realističnom grafikom pozadi, da tako kažemo. Ali nekako se sve slaže lepo da vidimo. Evo, kao što sam rekao, dobili smo nov šal i promenio se. I imate, mislim, gobila ovako da tako mogu da se ubaci u igru. Nisam oskao glavu. Ja znam da je malo čudno što ovako samo jurim ove... dodge. Da polampim sve fenjere. Dula hammer. Polio sam ga vodom. Ok, kako da dođem do onda? Da, vidim da je chest. To je to, verovatno mi fali double jump ili tako nešto što ću dobiti kasnije, onda se vratiti ovdje da pokupim par stvari koje nisam. Bežim. Mogu li ovdje razbijem? Ne. Malo nedostaje direkcionih poteza, ne mogu da, ne mogu na gore. Da li mogu na dole? Mogu ovako. Mogu dijagonalno. Mada da, koliko god to bilo loš, mislim, mala glupa kritika, možda mogućnost da imaš da se cilje takvu stranu. To bi bilo poželjno. Jer često se desi u ovim igrama da neprijatelji lete svugde po ekranu. I ako budu bili slepih miševa tu su... What the fuck? Šta koji moj... Sad mogu sve da ih lepo... Wow. Da, kao što sam rekao, kada bude bilo slepih miševa, to će biti zabavno i ubitačno. Pojam. Aha! Safe ring. Šta je to?
vidimo. Sacrifices attack power to increase defense. Ok, to jeste dobro, ali jednako jedva udaram. Claymore. Ok. Claymore. Ok, da vidimo šta je sljedeće što će da nam daje od naoružanja. Suštini, ne sjećam se da li sam imao Claymore kad sam testirao igru prošle godine. Znam da smo imali Beach, to je obavezno za svaku Castlevania serijal i u nekom momentu smo ga dobili. Igra solidno prati taj demo gdje ti daje mogućnost da, kažemo, dobiješ skoro sve moguće tipove oružja. Aha, šta je ovo? Prečica. Ok. Da, ja sam nekako... Ups, ovaj se vratio. Da vidimo. Ne znam šta je ovo, ali da, nekako se uspio da preskočim ovaj deo. Da, možda bi mogao da odem tamo čisto da vidim što se dešava. Ups, ne, imamo jednu sobu ovdje. A, još jedno mjesto da snimam. Nekako čudno da su nagurali ovako dve... A, verovatno za... da pomogne novim igračima da se snađu. Mislim, ako ste igrali Castlevania ikad, nekad, bilo koji Castlevania ikad u životu, mislim da će vam ovo biti instant. Da ne kažemo instant lako, ali snaći ćete se na licu mesta, bez ikakvog problema. Moći ćete vjerojatno i da predvidite gomilu, ne zamki, ali tako ovih skrivenih soba, mogućnosti ne mogu da one budu. Ok, toga nismo bili ovdje. Ups. A, ne. Samo se stoji prema udarci, to je bilo bez veze. Hairband. Sad ćemo da vidimo šta je to. Ide ovdje, ide. Oho, vidi ga. Da, ovakva pažnja za detalje je spektakularna. Vrlo poštovana strana igrača. Da, ovo je jedna od stvari koju sam očekivao. Pištolji, možete da menjate municiju, što je isto dobro. Ali ako stanem ovdje, mogu da pucam kroz zid. Je malo clippinga, ali nije to ništa strašno, ovo je dalje dovoljno kompetentna igra. Malo dizajn ovih rupa kada pravite smešan, ali opet dovoljno kompetentna igra, dovoljno kvalitetna. Još. Izgleda da se ovdje ništa ne nalazi, ili ćemo te delove otkriti kasnije. Pitam se da li muzika ikad prestaje. Mislim, odlično, ovo je... Tere me samo dalje da igram i samo dalje da prolazim. Samo čisto se pitam. Ho! Mana. Vidimo šta je ovdje. Aha, okej. Da, malo mi je lako da kažem da prolazim neke da delove, što... Ajde da kažemo, prešao sam već ovo u toku demoa. Da smo dobili bitch! Yes! Dobili smo apsolutno svo oružje koje može da se dobije u demovu i koji će da prikaže način igranja igre. Chest. Koliko para. Šta se krije ovdje? Nema veze. Uf. Ovo bit će čudan za kontrolisan i za manipulaciju isti. Trebam da se setim da imam dodge. Dobre. Mislim da znam šta je tamo, tako da bolje da pokupimo gore šta se nalazi, ako budemo mogli da odemo dobro. Ja ću da se ovdje level upujem sutra. Ne, skoči. Skoči, ups. Ok, ne znam da li ovdje ima kontrolera ili malo kontrola odbije saradnju ponekad. Sad ćemo vidimo.
Ne. Nećemo onda moći da dođemo bez double jumpa izgleda. A pošto ovi navrću, i da ne bude da baš grindujemo sve. Ups, to mora da je boss, no? Vidimo što ima dole. Paco. Paco. Pobeže. Gdje ćeš? Ne znam da li ima potrebe za ovim ovakavim. Okej. Wow, još jedno mjesto za snimanje. Ovako bude bilo za ostatak igre. Neće biti pretjerano teško, mislim. Evo, ovako mala mapa, imali smo 3 mjesta za snimanje. A, ovo su... Mislim da šta sam radio. Čekaj, markeri, okej. Vjerovatno to je dobra stvar, možda obeležite mjesto gdje ste bili, gdje treba da idete. Ovo je dobar dizajn. So, Sleeping Beauty, you've decided to awaken. Jeeble, tell me you didn't do this. It doesn't make any sense. Ta klavijaturska pozadina. How does it not? After all the sins humans wrought upon us? Johannes told me what they did to you, and you're right, it's horrible. But what you're doing now is just as bad. No! No, there you are very wrong. What the alchemists did was reshuffle our bodies. What I intend to do is reshuffle the world. I'd say I've earned the right. Join me, Miriam. You're the only one who understands the pain I feel. What it's like to no longer be human. What? I never thought I'd hear those words from you. I was the one that came to you broken, convinced I was a monster, and you told me... This is nonsense! You told me our power doesn't make us good or bad. Our choices do. I'd given up on my humanity, but you restored my hope. Don't you remember? Master Jeeble, we must return. Okay, character design is spectacular. Yeah, Miriam, I tire of reminiscing with you. You're here to kill me, aren't you? Then first prove you can find me. Along the way, you'll have no choice but to absorb shards and avail yourself of the powers of hell. If you can still claim to be human at the end of it all, then perhaps I might be more inclined to listen. Come, Gregory, we're leaving. Jeeble, wait! O, znam gdje ovo ide. Okej. Ovo je bolalo. Probat ćemo nešto na daljinu malo. Čisto da vidimo šta možemo da uradimo sa tim. Auč. Dobro, rekao sam na daljinu jer sam pristupac. Ups. Da, to su bili promašaj. Auč, to je bolalo. Ok, sada smo spali na obično. Šta diluje dosta damage-a. Probat ćemo s Claymorom. Dovoljno je sporo, ali udara. Auč, ok, ne, ovo se pogrešno točno. Wait, šta sam dobio? Aha, dodge. Ups, ne dodge. Healthy. Ja da sad
Udri ženu u glavu. Ups. A, ne, kako sam... Ne znam kako je udaram iz tog ugla, ali nema veze. Auč, okej. Ne, mnogo primam štete. Ovo je tako loše. Ne, jer imam još nešto da mi vrati helter, nemam. Nemoj. Ovo će biti blizu. Opa! Jesam! Level up! Okej. Odlično, dobili smo kristal od bossa, to će biti dobro i korisno. I saw it. Just a flicker. That was the Jeeble I know. I will put a stop to all this. Ovo je dobar cinematik. Mislim, kao pobjednički. Intro. We're here. Was this a village? What happened to it? The demons Jeeble summoned? They've moved faster than we hoped. Miriam, we have to hurry. This was where we were supposed to meet our contact. All right. But wait. Let me clear the area. There are still demons about. Promise you'll be careful. I just hope that she's still safe. Promise you'll be... Ok. I pretpostavljam da s ovim možemo da se vratimo i nazad. Wow. Ne bi mi čudo da su se sad neki zoni i otvorile, ali ajde idemo dalje. Čisto da potrošimo sljedeće vreme u istraživanju novih zona. Rantabil? Mislim da sam njegovu glavu istocao. O, naravno da ima likova koji bacaju kosti, šta već. Ode glava. Bacove. I naravno dobio sam kristal bacova. I šta se sve dobio? Šardovi, ništa. Familiar, pasiv, najmimo. Crashing tank, Togian, crawler. Rips enemies apart. Ovo, što da ne, vidjet ćemo kako to radi. Pare! Da, ako neko nije primetio malo kakvi su likovi prikazani Miriam i Jeeblea i njihove interakcije, malo podsjeća na Alucard, Dracula, Symphony of the Night, te fore. Znači, ovo jeste po svima koji su ono hvalili igru kao Symphony of the Night, samo novi, bolji, jači. Bukvalno ga je šutnulo delo. Thank you, Miriam. You know who I am. And that means... I'm sorry we couldn't get here sooner, Dominique. So this is our contact. Yes, the church sent me. An exorcist. Then we're lucky to have you, Dominique. And the church you, Miriam. Thank you for guiding her here, Johannes. You wouldn't have asked if it wasn't important, but you should tell us why you need her. Miriam isn't one to shy away from danger, but she deserves to be armed with all the facts. Yes, very well. I told you when I contacted you that the Shardbinder Jeeble is responsible for summoning the castle. Yes, there's no mistake about that. He admitted as much. What? You spoke to him? Then let me get right to the point.
I find it curious that the outpouring of demons, facilitated by one shardbinder, just happens to coincide with the sudden awakening of the other shardbinder after exactly 10 years. You're right, it is strange. But the church doesn't get to drag Miriam into this just because the timing is odd. Oh, do you decide for her then? I asked you to bring her here so she could see the horrors that have befallen the village and make an informed choice. I have no intention of forcing you, Miriam. You don't have to. I gave Jibal my word that I would stop him. What happened here only strengthens my resolve. Thank you, Miriam. I am sorry to put it on your shoulders. Pardon me? Oh, hello there. Are you all right? We didn't mean to ignore you. I'm all right, thank you. You are quite welcome. Do you have a name? Anne. What a lovely name! Anne, you shouldn't be out here. Let me take you somewhere safe. Oh, all right. Come on, this way. Divno što me tako lepo ostavljaju tu. Vidi se da ćemo ti se probijem kroz 200 vojske. No, neću, odlično. I did some looking around before, and this place seems secure. Da, otvorenim vratima, da. Yes, agreed. I rupom u podu, da. Johannes, you, Anne, and I will remain here. We can assist Miriam from safe ground. Aza, yes. What? We can't ask her to brave the castle alone? Don't be foolish. She is trained in combat. Are you? We would only get in the way. Začno? But that's not the point. I'll be fine, Johannes. Please don't worry. But we'll be here if you need us. Let's not waste any time. We have a lot to do. Come back if you need anything. I'll get a workshop running so I can perform alchemy for you. Thank you, Johannes. I know you're strong, but be careful. I will. Ok, ajde da vidimo šta sve možemo da uradimo u ovoj secret bazi. Da kažemo, demo koji sam igrao je bio samo do bossa. Ovo je sve novo što bi trebalo da bude. Ovo baš izgleda cool. Dobro, ne treba da ubijem sve. Dominique, what is all this machinery? That is photographic equipment we've been working on. Photographic? To put it more plainly, it allows me to capture images of real life, landscapes, people. What? Really? Can I try it? Unfortunately, I don't have the silver bromide I need. I'll see if I can find it. Be right back. Čekaj, je to? Dobro. Quest. Da, znao sam da se vidio nešto. Ok, ovo je odlično. Znači zapravo ću imati neku vrstu mini questova, side questova. To je odlično. To volim da vidim. Hello! I hope you're ready to loosen those purse strings. Dobre. Ja se kladim da je ona neki demon skriveni. Miriam, welcome. Since this is your first time here, let me tell you a little bit about the supply post. Please? I have made arrangements so you can buy and sell items here. I would have liked to provide what you need for free, but seeing as we are largely cut off from the church's funds out here, I will need money in order to keep the supply post stocked. I hope you don't mind paying. Crkvi trebaju pare da bi mogao da ti... Da, ovdje ima toliko fora da bolje da ne krećem. No, I understand. I appreciate you doing what you can. I can also buy shards from you, if you no longer need them. Wait, is trade in demon shards even allowed? Of course. The church would sooner gather them up and make certain they are purified. I am not permitted to sell them, but I can buy them off you. You may want to keep extras, since possessing multiple shards of the same type amplifies its power. But there is a limit to how far that can go. And more importantly, if you carry a large number of shards, your body's corruption may accelerate, but I'll find a way to deal with that myself. I still recommend selling your shards as a means of making money. All right. I know you're looking out for me. I think that explains everything. Now, would you like to have a look around?
Ne, nećemo to, ćemo... What are you looking to buy? Ovo mi treba... Da ne Is kažem this right? koleba. Then we have a deal. Isto... Ulivatar... Mislim da ti isprazao ovo. Uzet ću bolje ovo. Ovo ću... Is this right? Thank you. Ne, dalje. Ok, iskreno se pitam zašto je ovo. Zato što ono imati opciju za kuvanje, što god, ako da ovo... Savršeno. Ovo je vjerojatno za crafting. Ok, battle boots, knife, rapier, short sword, long sword. Epi... Sekire. Bože. Koplje. Ok, daš kako kopić? No da ne. Baš me zanima koliko... Is this right? Thank you. Dakle... Ok. Ovo bi bilo korisno... Što da ne? Is this right? Thank you. A nisam kaj to prelazi. Oh, I forgot to give this to you. It's the key to the building. You can use it to explore further in. Thank you. I invited the other survivors inside where it's safe. They all have troubles that need resolving. If you can spare them the time. Side questovi! I'll do what I can. I know you will. Come back anytime. I'll be praying for you. Samo si ti moljaki. Joj. Čest. Da vidim šta smo propustili. To je isto. To je dobro. Evo nismo uključovali. Ovo. Sad baš Arbor da menjaju svaki put za sve ovo čudo, to bi bilo malo čudno. Mada možda, nadam se u nekom momentu da će dobiti neki specijalni Arbor. You have to marvel at the church's resources. Look at what they've provided for us. I know, it's incredible. So, what I can do for you here in the workshop is take materials you bring me and transmute them into new items. But the alchemy is easier to show you than explain. Here, I have some materials we can use. So let's try transmuting them. What are we transmuting this time? Dismantle, dobro, prepare. New foods, ok, da, to je hrana. Nemam ništa da pravim. Sadness. Nema veze. Mogu se da napravim neko oružje. Pirate hat. Ok, može, što da ne. I'll go with this. Što da ne? Bat wings. To je tako cool. Scarf that resembles bat wings. Ovo sve ne mogu da napravim, dobro, nema veze. I'll go with this. There, all done. Da vidimo šta nam je ostalo što možemo da napravimo. Prste. I'll go with this. I like it. Pa bato, nemoj se toko baš srećiš. Samo jedan mogu, nema veze. I like it. I ovo je sve ostalo što mogu da napravim, što je okej. Ali ajde da ne trošim resurse, možda će biti potrebni za nešto drugo. Nekaj. Ček. Ali shardove mogu da pravim? Okej. Once I've transmuted an item, I'll pass it on to Dominique, so she can carry it at the supply post for you. I'll do my best to inform you of what items you can make from what material. But when it comes to items I don't know about, you'll have to find a formula for me and bring it here. I understand. Recepti što da... Jao, bože, ima šešir. Also, the demon crystal you've obtained, the shards, those can be transmuted the same way as items. Each shard requires specific materials, but it's worth it to make your shards more useful. Try it when you get the chance. I think I will. Also, neither one of us has been eating well. No wonder, considering the struggle we've been through to survive. If you bring me the ingredients, I can use alchemy to prepare meals for us. Alhemijom pravi hranu, okej. And a varied diet, you have the potential to get much stronger. Okej, mislim da je ovo bio džab za mene, ali nema veze.
Eating food first time in pride, medium with chef. To je korisno. Prilog su zanimljivo. Najviše širić dobar. Da vidimo šta možemo da stavimo. Prsten. Oklje. Ok, ovo ima rič. To je korisno. I... Odpustimo. Može. Aha! Skupljam zlato. Čovjek. You there? Oh, žena. It was awful. Those monsters came out of nowhere. We ran for dear life. Where are the others? Dead, most of them. My dear husband included. Those devils have to pay. Those murderers. You look strong, miss. I'm begging you. Help me. If it's within my power. Oh, thank you. My name's Lindsay. What's yours? Miriam. Well, Miriam, I'll gather whatever information I can about the monsters that wronged us. I want you to hunt down the monsters and take vengeance on them. The efforts won't go unrewarded, I promise you that. All right. I'll do it. Here's what I've turned up on the monsters. Help Help my husband rest in peace. Kill that murderer dead! Voice acting je predobar i ono, preteran, ali ne znam, nekako je na mestu, odličan. Ne slepi miševi. I bacači kostiju ili šta je već. Level up. Ok, malo su spori posti. Capacity, dobro, municije. Dobro, naravno, koplje je sporo. Evo. Ok, mislim da znam, ovo je neka vrsta portala, vjerovatno. Možda kad dobijem zapravo neke poteze, će biti bolje. Aha, Bots. Uspio sam da izbjegavam sve ove gluposti više. Čekaj, ne mogu da prođem ovdje, stvarno, okej. O bože. Elfiers, ok, ajde vidimo šta je to zapravo. Ako stvarno bude stavila elf uši, ovo će biti najboljih lika. Da, ona ima elf uši sada. Best game ever. Kraj, nema šta da se kaže. Best game ever. Goti, kraj. Skočim malo. Hop. Okej. Okej, sad sam završio negdje dole. Mogu da probijem zidove. 8 bitcoin. Interesantno. Nisam očekio da mogu da probijem. I mogu se da se vratim. Vidjet ćemo već gdje to ide. Prvo da bacim ovog. Najgore mogu se kladiti da ima gore nešto. Ovakvim igrama treba istražiti svaki mogući čas. No i pa da odmorimo malo sad. Aha. Pastavart. Šta je? 13 koliko ovdje je 13. Definitivno. Nožić. Lol. Da kaže knjiga Surprise gift! Early weapon and enemies, buster on main gauge crane. Zato specifično oružje mogu da rade specifično počne. Ovo će biti zanimljivo. Zato što možda da budete našli neko oružje kojem se svidi ili steel oružja.
napraviti bodeže ili tako nešto, a da nemate skillove za njih. To će biti malo problematično, kako naći, gdje naći, šta uraditi s tim. Vidjet ćemo već kako bude bilo to i gdje se budu mogli da se nalaze naoružanje i ostalo. Okej. Drawbridge! Zatvorim. Čisto ono kao, već ulazimo. Vidite se što mi je otvoreno, pa sam ima ovih dionice koje su prazne, malo ne znam zašto. Okej. To je način da se uđe. Ups. Nema veze. Pare. Aha! Aha! Evo, ovo je mnogo brže. No, nije baš preciznije, ali mnogo brže. Evo, pita se ko je na ovim, kad kažemo, što se kaže, po starima slikama. Gdje si pošao? Koliko stvari podsjeća na originalne i stare Castlevania, čak i o slepi miševi, njihovi, da kažemo, njihovi arkovi kretanja. Dobro, oni tamo su bili malo više iritantni, malo su svugde letali, mi samo prođu i odlete. Da nije toliko bolno. Au, 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 to je bolelo. Gubi se. Nije mi dao šard. Šard. Jerko, ne sve. Crafting materijali, pretpostavljam. Poc. Da! Promašaj. Eto, ne moram ni da napadam, mogu magiju koristiti. To je dobra stvar. Ne sjećam se koja Castlevania tako imala lako korištenje magije. Novi kristal! Ovo, pasir? Bontas... A ne, to je, ja mislim ko... Ali eto, ne mogu gore da idem, možda nađe drugi put. Vidimo šta možemo da naučimo. Rapier, Stinger, Kazaki. Real armies with blood trusts. Da, definitivno, apsolutno prezabavna igra. Armor, taman što smo kupili, nema veze. Možda je bolji. Nije! Bar ćemo moći da ga rastavimo za delove ili iskoristimo za nešto. Auč. Gubi se. Kritika. O bože, ovo čuda. Dva čuda. Au. Toko sam loš, treba će mi toliko health potion, ovo nije normalno. Da vidimo šta imamo. Evo neki imamo. Eto. Wow. Okej. Ovo je baš... ne. Wow. Stvarno. O bože, bez samo kapica vidi. Okej. Izađe potpuno čista. Da je to tako može. Ne vidimo šta smo ovdje našli. Whilst attempting to create the homunculus and discover strange information crystal growing on the subject matter, is it a sign of blasphemy? You must observe diligently through all can. Crystals discovered appear to be multiplying slowly, perhaps spread to them. It chooses a substance or a substance needed. Liquid or a soy. Interesantno. Ne dobijamo samo skillove nego i lore, to je dobro. Ovakve igre uglavnom imaju veoma zanimljivu, veoma interesantnu priču, a da ne pričamo samo o loru i svetu. Tako da jedno čekam šta ću da vidim dalje.
Ok, moguće da i ja ne stiskam ovo pa ona ne skače ili jednostavno kontrole su malo pipave nalik na stare igre. Što i nije toliko dobra stvar. Znači neke od igre su bi imale stvarno izluđujuće kontrole. Ne znam šta je ovdje. Ok, šta radiš, Creep? A, ovo je Dracula. Miriam? It can't be. Evo je Alfred. Alfred? Why are you here, Johannes? That fool of an apprentice should have stayed out of this. You have a lot to explain for. After all the terrible things you've done? All that is in the past. I'll not be defending my actions to you. Don't I deserve it? You were like a father to me. Enough, child. I am here for the book. Jeeble has the book. What are you talking about? If you don't already know, then let us keep it that way. Alfred, how are you still alive? Ugh, what were you thinking in coming here? You can answer my question first. All that matters is that I am alive. Did you come here for the book? Book? The Liber Logaeth? Make no mistake. I won't let anyone touch that tome but me. Not even you should touch it. Didn't what happened 10 years ago teach you anything? I don't have time to argue with you. I just hope you are wise enough not to get in my way. What? You know full well my power exceeds yours. Take Miriam and leave this place. Otherwise, you will die. Okay. I came here because something didn't feel right. But I didn't expect him. Johannes, what is the Liber Logaeth? It's a book the Alchemy Guild once possessed that allows for the summoning of spirits. The guild used it to bring about the calamity 10 years ago. And the Shardbinder's crystal acted as a kind of catalyst. A book like that shouldn't even exist. I know. Alfred must be trying to restore the Alchemy Guild to power. But we cannot let him lay hands on the Liber Logaeth. He said Jeeble had it. You know, I think I might have seen it. It makes sense. Considering the situation we're in, he must have gotten his hands on it after surviving the sacrifice. So now I have to stop Alfred too. No, let's focus on Jeeble. If we can get to him and the book before Alfred does, we'll kill two birds with one stone. Good point. All right. Dominique might know what to do about Alfred in the meantime. I'll head back to the village and see what she has to say. Malo mi je čudno, prošli smo dobar deo mape, pa mislim protrčali kroz jedan ceo ogroman hodnik. Nešto sam propustio. Ok. Da li ima... Nema, ima travel history, nema... Edit. A ne, ok, ovo je korisno, mogu da promenim gdje će minimap. Ne vidim, nema the legend, pa možda vidimo šta je koji znači, ali vratit ćemo se nazad, nema veze. Šta je ono upravo bilo što je odletalo? Stone mask, ok, zašto me to podsjeća na Jojo ovog momenta? To nikako nije dobro podsjećaj. Auč. Aha, level up. Jer možda se otvori ovo? Ne, ok, idemo dalje. Bockić. Tražim bukvalno sada save spot neki jer polako nam se bliži sat vremena. A da ne pričamo o tome da smo već podosta istraženi. Ne sviđa mi se ovo kako izgleda. Da ovo sada vodi. Nova mapa. Da vidimo što imamo. A vodi kako nisu zamke. Pluma Parma, to je leteća svinja. Prestani da skakućeš. Auč.
Ubi me čovjek u pojem. Ja sam dobio sad luk i strelu. Stvarno. Gdje si pošao? Mislim, možda da se healam, ali kao... Ovaj karakter dizajn je predobar. Iskreno, ovo je... Nestao je, okej, dobro, nema veze. Da, čovjek je baš pretjeran s karakter dizajnom, ali onako veoma zabavan i dobar način. Daj mi save spot, bilo kakav. Šta je? Ja ću sad samo zaginem iza ga. Ja vidim da je ovdje nešto skriveno, ali ne mogu da dođem do toga. Ne, drugačija muzika, bar je to fino. Nope, nije tamo ništa. Several months have passed since I managed to survive from through just months. There's something for predictable today for us and let's check. Okay. Možda je ovdje gore neki save spot. Ovo definitivno ne liči na save spot. Muzika je tako dobra. Možda je ovdje? Ne, nije. Warhol Spirit Part. Žabe, okej. Novi skill, što je sad? Release Toad, ne. Da. Pokušam samo da prođem u suštini. Okej, nećemo proći. Okej, igra iskreno stvarno prijatno iznenađuje. Fancy a ride, milady? Why? Are you offering one? I could take you someplace most interesting. The rub, of course, is that obstacle standing squarely in our path. See? I doubt I would be able to push it aside. A shame you don't have a giant hand. Ah, the wild and crazy things one could do with a giant hand. Foreshadowing, boss fight ili već. Ok, mislim da bi mogli polako ovdje da završavamo. Naći je način da snimim i možda poginem u međuvremenu dok prase ovdje leti u pozadini. I odbija se. Šta da kažem, ovo je... Mislim, Bloodstained, Ritual of the Night je stvari najnovije, najbolje i najinteresantnije Castlevania koje sam igrao do sada. Igrao sam nekoliko njih. Tako da, ako ste ljubitelj Metroidvania žanra, ne da je ovo topla preporuka, nego kako već niste do sad nabavili igru, nabavite igru, uzbite, igrajte igre. Ok, ovo je predobro. Šta mogu da, kako još da prodam? Gomila opreme koje čak utiče na dizajn samog lika. Mogućnost različitih super powera, bukvalno da tako kažem, koje još nisam nije pričao gomilu. Standardni inventar sa, da kažem, ovo je zanimljivost, dodata hrana, crafting, to nije bitno za ovaj tip igara, ali je... Šta, obsidian equipment, ok, ovo je dobro. Nije bitno, ali je korisno i zanimljivo arhiva gdje možda se pogledaju različite kako se šta pravi, šta treba. Personal data, koliko smo prešli. Potezi, trebalo bi da ima još ovi da sam našao. Ne vezi. Prebacio demonima, da li sam pokupio šardove njih. Što zapravo nije loše. Ne znam, igra ima sve. Ne znam šta drugo da kažem osim... Ako ste stvarno ljubitelj avantura, ne mora samo Castlevania žanra. Da, definitivno. Nabavite ovo. Uživat ćete u dizajnu, likovi su zanimljivi, priča... Nije ni počela, ovo je
ono, standardni početak, idemo u zamak da ubijemo neko zlo, Drakulu, Džibela, šta god. Ali mogu da očekujem sigurno gomilu obrta, prevrta i ko zna kojih zanimljivih, da kažemo, twistova. To je to. Nadam se da ste uživali ovih prvih sat vremena igranja. Ukoliko vam se naravno svidjelo šta ste vidjeli, slobodno nabavite igru, topla preporuka. I do sljedećeg viđenja i sljedećeg igranja. Pozdrav, vidimo se!